untuk kita. Katakan kami, puji Tuhan, panci kami kembali ras-ras lebih-lebih. Penangkih puji-pujin kami, manbandu ibadah kami, si dek kami, ibas sadawari, kami jumpa meraskam, di ibadah ema Tuhan Yesus singkelangi kami. Ikatakan kami bujur, adireh warina, bancireh tekna kami, nangdangi perkataan doa. Maka perkataan doa, labo bancila ikenapi. Uga pebahan manusia, labo terambatisa perkataan doa. Maka banci pusuh kami, reh warina, reh teguhna, ras reh pelcikna ukur kami, jemak perkataan doa. Baik, ibas sejarah pustaka sibadia, bagaipe ibas kegeluhan si idah kami, bagaipe ibas pengalaman kami sendiri. Ietah kami katan du'ema kebenaran rasiman gelemen kami tuhu-tuhu. Mungkin doni enda lana idahna kemuliaan du. Lana idahna kini bisandu ras kekelengan du simbages. Tapi mindo kami Tuhan, babailah kami rukur. Bagi ibabaindu ajar-ajar du rukur nandai kam. Ras icidah kendupe kemuliaan du manbana. Eme sura-sura kami. Gelah banci idah kami pe kemuliaan du. Puji Tuhan, ndesken kami suruh-suruh hendupe. Gelah kam namakan perkataan du. Man suruh-suruh hendupe. Gelah banci surah-surandu seh man kami. Banlah pusuh kami bagi pusuh ajar-ajar Lape kami dengar pengangkan. Tapi teruskan kami megikan perkataan du. Seh dungna kami berpengangkan man bandu. Hadirlah kam di tengah-tengah kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Ya. Sinin pustaka sibadianta. Ibas Markus. Sinin dengan Markus. Markus pasal siwa. Kelanjutan minggu silepas mah. Injil Markus pasal siwa. Injil Markus pasal siwa. Ayat 2 ayat 6. Injil Markus pasal siwa ayat 2 ayat 6. Ngidah kemuliaan Kristus. Injil Markus pasal siwa ayat 2 ayat 6. Kanci-kanci kita, mau jumpa kita. Injil Markus pasal siwa ayat 2 ayat 6. Yesus dipermuliakan. 6 wari kenca sindai ibaba Yesus si Petrus Jakub ras Yohanes kudatas sada deleng si meganjang. Ilebe-lebe ajar-ajarna salih me Yesus. Kenca bagi idah ajar-ajar si telu kala ndai Nabi Elia
ras Musa, sangana ercakap-cakap ras Yesus. Enda ikatakan Petrus, sebab biar ia teluna, lanai itahna kai siman katankan. Enda katakan nama, lanai itahna kai siman katankan. Ya, kai kap dusiang kajenda. Jadi adina apalagi bas zaman si genduari mah ugang mutus kenca ngeluh ibas Tuhan Yesus ndai ras entah ngikutkan doni. Adina minggu si lepas si pelajari dat doni benek kesah. Ya, enda mau ikatakan Tuhan Yesus. Tapi mon siakap kata di bata bagi jagar-jagar dengar mah dat dudoni benek kesah. Ya, maka megisa banci si tawai saja mah dat doni benek kesah. Langsi tuhuna gua. Aslinya kata di bata mau bagai adina doni si ayaki si tuhuna bene kesah. Jadi enda ikatakan Yesus. Perkataan Yesus man ajar-ajarna ise ngatakan ise mempertahankan kegeluhenna benekap kegeluhenna tapi ise si benai kegeluhenna terkelin mak janah kalak singikutkan ia arus ipersanna kayu persilang. Ya, jadi kai si katakan Yesus ini si tuhuna kai ia serius kalau iya mau bagai kalak sim pertahankan kegeluhenna benekap kegeluhenna isi ngatakan ca Yesus. Jadi makalah kita ngikutkan Yesus ndai si tuhuna kai adina pustaka sibadi yang ngatakan ca engkai kap du makalah sikutkan Yesus engkai adi Petrus ndai pandangna Yesus sangat jenengkai engkai pertahankan na atena kegeluhan. Ya, sebab lit waktu ngikutkan Yesus ndai pertahankan geluh laban ngikutkan Yesus. Adila pertahankan na banci ngikutkan Yesus. Enda ngesituhuna katakan naman ajar-ajarna. Tapi secara umum gua si pertahankan ngelalap kegeluhan ta. Padahal engkau katakan Yesus dai ise si atena ikut ras aku arus maka ipersilahang nabana. Ipersanna kayu persilangna jenari ikut kena aku. Ise sim pertahankan kegeluhanna. Maka mon maun status tandai si pertahankan ateita kegeluhan ta. Pangan kita benei pe kegeluhan ta. Maka kita lah ngikutkan Yesus dai. Lid jesi pertahankan kegeluhan tanda. Lid sim pertahankan hubungan nama
Adina ninta pertahan kena hubungan narasi metuana, entah mungkin pertahan kena hubungan narasi dei, adi i pertahan kena si dei, la banci ia ngikutkan Yesus. Kayak nu kerjeng jelek baya. Jadi sewaktuna ibas sadawari kalak si ikut kena atena Yesus, la banci lang i persilahang na bana. Kalak si ikut kena atena Yesus, lanai banci i pertahan kena kegeluhan. Lit mantambahan tak kerjeng je. Sekalian dalam lampu telagara kudara lebih. Jadi bagi si mendung ya mah. Kange kap durtina banta di bagai. Maka banci permina gandai siwah on banna sada kilo. Ngom lala untung na. Kenca begina Tuhan Yesus na dikut kena tena Tuhan Yesus ga. Arus adina Sakeus na gua kak. Ia pemungut cukai. Melala duit na. Maka Sakeus na pertahan kena lang. Tapi di kalak bayak nai. Maka sadana ringenca kekurangan do. Kambayak kel mahulika dayaken kerinana. Iya. Tapi ikata kena ije i pertahan kena atena kedudukan nanda. Pertahan kena atena kai silit ibasianda. Akhirnya kai benai kesahna. Kita nak kapnu makalah sikutkan Tuhan Yesus engkai kapnu makalah sikutkan. Adina sioge pustaka sibadia. Laban silang situhuna intina kalbas kai. Si pertahankan ateita. Lit deba jabatan nalah, lit deba hubungan naras, si deiban lah. Ya sebab ia kalak terhormatlah. Adina kalak si deinda pertahankan nakal kata kena ia lanai ngikutkan aku. Jadi kalak sim pertahankan kegeluhan benai kap kegeluhan si tuhu ibasia. Tapi kalak silam pertahankan terkelin me ia. Jadi kalak silam pertahankan cenda gua terkelin me iya. Kalak sim pertahankan kegeluhan nandai benai me kegeluhan na. Janah kalak sing ikutkan iya arus i persana kayu persilang. Bang isi banema siulihulihi sindai teko. Lit mantambahan ta. Jadi lit waktu na guna mempertahankan kegeluhan tenda siap ia benai kegeluhan na. Endam kata kena man ajarna. Jadi kan maka kita lanang ikutkan Tuhan Yesus nai. Lit ngejei siman pertahanan kendu. Maka lanai kita bancing ikut kenca. Gua kira-kira. Endamat kata kena man ajar nanda. Ise sim pertahankan kegeluhan na. Benekap kegeluhan na Tapi ise si benai kegeluhan na. Arkiteken aku ras arkiteken berita si mahuli terkelin me iya. Jadi kembali ke pas pertahanan daima litkin gunana man sekala jelma bana gia donienda
tapi kebenen kesahna. Enda bantuan Yesus nerbih mah kaikin gunana bandu gia dunia inda, tapi situhuna kita enggo kebenen kesahta, kebenen pertendinta situhu-tuhu sila erkri-kerindah. Lakai pe banci ibahan manusia gancih kesahna. Adi sekala jelma meila ngakuken aku ras katangku i tengah-tengah manusia si genduari bagai pe i tengah-tengah kalak berdosa. Jadi kembali manusia si genduari ya lit permelana kita mah ngeluh ngikutkan Tuhan Yesus dai. Sebab secara umum kalak labo ikut kena. Indah kata kena. Buang isi bane mah. Siman tambahan tadi bagai. Makanin kami berbiras pemuda jenda bagenda. Katakan Jeremia man bangsa Israel. Katakan labo banci kenca bagenda pagi sikutkan di batanda. So adina pemuda lah kembage. Ya, engkau pagi akur jabu, ngolit jumpa teku ngena, jai pagi ku ikutkan Kalkata di batanda. Entah engkau pagi akur dahin, ije aku ngelayani di bata. Ya, entah engkau pagi sayu tangai ku berikan persembahan kuku tutu sikal. Nina di bata kalak sebagai digan pelabo. Ya dinggo sikap pagi si denda kerinana enggo ku berikan mandi bata labo lit. Kalak sebagai ilakukan. Maka katakan bagenda. Bancikin kalak Ethiopia ganti kulitna. Banci. Perduaan kata kena bancikin macan tutul ganti belangna. Maka kam ibiasa kendu kebiasaan du si jahat. Tapi kata kendu adi pesikap di bata pagi aku kusembah di bata. Seringe kala Ethiopia si ersura-sura lanai pagi ia miring. Maka idah kami labulit. Gua enggak mau ketawa. Aku bilang aku tak kasih mantawan dulu. Gus-gusina. Maka dina lakin genduari nari yang geluh ngelayani di bata. Sering ras kala Ethiopia. Ersura-sura ras ernipi ia basadawari ganti kulitna. Entah pemacan tutul, ersura-sura ia basadawari lanai ia belang-belang. Maka ia lit waktu melayani lit je kesulitan. Kena saja lebih. Engkau pagi si denda kena aku nindu jelma si de sada pelulit. Kalak si mesra pe je layanina, uga apa pe kesulitan na layanina di batandai. Endang si banci pesikap di bata. Maka kemarin kita kan masih mahasiswa. Ya nanti kalau kita tamat, lodit sada pe singerana sindai layanina di bata dungna. Tapi ibas sibuk-sibukna ia mahasiswa layanina di bata. Ibas kesulitan na simberat tetap dengar dahina di bata. Dengar si banci ibaba di bata perubahan. Mau baik nuribi. Lanai pagi galang rimuah ku berikan persembahan tidak kan lu banci terus. Lalit pe. Sering ras kala Ethiopia ersura-sura ganti kulit. Dan naik pe baging. Adi pertahankan
kendukin lalap kesahdu. Pertahankan du lalap dirindu. Labo banci ikut-ikut du Yesus dai. Labo banci. Adinalit lalap man pertahankan du. Lo banci ikut-ikut du. Sadawari uga apa pembulak ngekam. Kebenen ngekam. Kesah. Ena nina. Yesus manajar-ajar. Makalut gegeh nakala. Adi ngo pagi si denda. Ngo pagi rjabu anak koy kerina kundaskan kudi. Lolit. Cakap ngengenca. Bancikin kala Ethiopia ganti. Ganti kulit na. Jadi ndigan ngeka ndu cocok silayani di batana di bagai. Kenca pagi ngogalang anak-anak. Nci bagailah kam kacamata ndu pengokari. Man buatan. Jadi ndigan ngeka ndu cocok adi bagai. Adi kami mbaren Adel Karniji mulai sekarang nina. Adi na pagi kenca pagi nggo sekolah kena anak ko ini lo naik bulit. Sering eras kalak si mbiring dai atena ersura-sura jadi bentar. Sang anak ndai krina ku JP banci yang ngelayani. La bagi sura-sura kala Ethiopia nda. Maka ngom ribuan tahun kala Ethiopia sura-sura mentar biring dengan ngasa genduari. Lenga bulit sana pembentar. Iya. Gentah kam karisim bentar. Kalak sim pertahankan kegeluhenna. Kalak sim pertahankan nama baikna. Iba sadawari lo terpertahankan nama baik tenda. Yesus pela terpertahankan kayu persilang go ciduri kalak. Banci kita ciduri kalak. Kita kan Kristus. Jadi dilatin du ciduri kalak. Lau banci kut kendu Yesus na dila kampang ciduri kalak. Adi minaki kalak tendu lalak simrim-rim. Lo banci. Ise sim pertahankan kegeluhan na. Benekap kegeluhan na. Tapi kata kena kaikin guna na ay datandu. Maka datandu baru dengan mati pendeta big man. Big man ini hebat kabe. Big man sirait. Heboh. Adi nelit Facebook da heboh. Kata kena kai. Bancingen na kelate kalak kam kerina. Tapi si Tuhu na dibata ciga tenaka. Allah sudah menolak kita. Ya, endam pernyataan. Maka ngena te kala ndai si buat agak ndu ngena kamate di bata bancing kam gutulak di bata pe. Endam katakan. Adi sekala jelma meila ngakuken aku. Ras katangku di tengah manusia si gendua renda. I tengah-tengah kalak perdosa pe. Di bata pe pagi meila ngenen kita. Gua di meila kap duga. Adi di bata meila. Nganen kita gua. Nang guru sianu niya, may laku nina. Di may la gua. Tapi katakan di bata, may la iya. Maka nina Yesus, ingat katang kue. Kenca bagay nina gua kapdu. Maka nina jenda, 6 wari kenca sinday. Jadi, isem pertahankan kegeluhan na, benai kegeluhan na. Ise si benai kegeluhan na rasaku terkelin ma. Ise atena muak dunia na kebenen kesah. Ise kalak si meila ngakukan aku ngikutkan aku pe pagi meila. Kenca bagai sinik Tuhan Yesus. Selama 6 wari. Maka ras Tuhan Yesus ini labo gampang-gampang ma. Kenca 6 wari lanailit perkataan Yesus jenda entah rekaya rasla kutta pokokna enggo ya sinik kena kala ndai. Maka nina jenda perkataan Yesus man ajar-ajarna labo pelajaran si gampang guna ngikutkan Yesus jenda. Ya, labo pelajaran gampang guna ngikutkan Yesus. Enggo mulai tahajar-ajarna la gampang ngikutkan iya. Tapi ibas dampar si deban
nadingken Yesus pe labo ka pendahin gampang manajar-ajar. Enda kap gelarna gua gelarna enda. Ya. Enda kai labo bagi man buah mala kama malabo. Tapi tempat-tempat bagaimana? Ngikutkan Yesus harus persilahang na bana, haruslah pertahankan na geluhna, lah pertahankan na nama baikna, haruslah pertahankan na hubungan na ras teman-teman na singgon dekah terjalin, maka banci ngikutkan Yesus na. Tapi ibas dampar si deban, sirang peras Yesus, laka gampang. Langa dilasi begipe, laka gampang. Engkai makalah gampang. Makan terbis teman tas Jakarta mantap buat penungkunan na pelajari kami kisah Rasul Ananias ras Sapira. Maka Ananias ras Sapira ini gua kak du. Ya, mis ia mati dua anak. Nungkun teku pak ni skala kai penungkunan du. Lanai kalkin ngai berikan di bata waktu man Ananias ras Sapira inda bertobat. Engkai makalah berikan di bata waktu man bana guna bertobat. Maka dina rasa orang-orang akademis ini lain kang sidik penungkunan nama. Maka miskal bana mate Ananias ras Sapira ndai. Engkai makalah berikan waktu bertobat. Kam lebih ya gua kak do makalah berikan waktu bertobat. Yang gue metak na si macilay na bana. Awa. Lapas. Kita ini lapas masih berikan kang waktu guna bertobat. Tapi anda enggak malah berikan bertobat. Mati ban namis. Maka ningku bagaimana? Ananias ras Sapira na serikal ngerasi iblis. Sebab iblis ini pe masurgang barende ya. Ya, idahna kekudusan di bata, kemuliaan di bata, krina na idahna kemuliaan di bata. Tapi ijei pe pusuhna berontak. Ananias ras Sapira ini pe seri. Engkai. Adina enggom ia ras-ras pulung jemaat dais sehati sepikir kerinana. Enggo ras-ras idahna kuasa di bata. Waktu kalak nai irawai imam besar reh Petrus ortoto kalak kaina mage gelah berikan perpang ma ikut ngakap du Ananias nai ortoto hampir bagi kalak gempa je. Ras krina kalak nai enggo idemi kesah si badia. Ras kalak nai kerinana je idah kena kalak tulus kerinana. Mereka kai silit basia yijem pusuh nandar kejahatan. Langa dilengah pernah idah nalakam lain. Nanggo idah na kerina ije yang berontak. Maka bicar timagi akap ndu lit dengar kilah dalan na bertobat ningku. Adinggom kerina idah na kemuliaan di bata. Nandai pe anggo idah na kemuliaan Tuhan Yesus selama indah. Maka ia dibatasi tuhu-tuhu. Ya, Petrus waktu itadingkan kalak kerinana Tuhan Yesus, ikatakan akai. Bagi katakan Petrus pernah man Yesus. Nina Yesus man bana, kampe tadingkan dua tendo aku Petrus nina oke. Tapi nina Petrus, oh Tuhan, kempa isekin kami lawas. Katandu mekap si mereken kegeluhan si tuhu-tuhu silar keri-keri. Genduari tuhu-tuhu kami tek. Maka kamu si badia sireh ibas di batanari. Jadi gua kak numan Petrus. Kamu di batas si tuhu-tuhu. Kuja dengar kami lawas tertabuhan. Ya, asangken raskam. Tapi ya dina raskam penindu angkat kakayu persilandu. Laga mem siagak si gulut namo bagai. Maka nina Tuhan sendai harus angkat kayu
persilang du. Langa di nama serakam na tading kena saja cek menggobaci. Tapi dah nak kang ijabah pikar lontabah. Adi jabah pilaun tabah. Ya, laka siap ngangkat kayu persilang. Maganing kami man remaja ndai. Adi suandu kedagingan digan pelabu buah roh. Mandigan pelodat buah roh. Tapi kita surah-surah lalap suan daging. Buahnya buah roh. Maka katakan nabas pustaka si badia. Engkau gila. Kalak gila ngencer surah-surah. Suan na ropah. Pranina tena jambe. Kalak gila. Adi bagai gua kira-kira. Tapi entah kat rumah kasih suan nanti terdaging dai. Adi lo banci buah na buah roh. Entah. Kita ke sidang kaya. Maka ayah kini kul sidang adi lo kerbuah na buah roh. Entah. Maka ning kami singudah-gudan dai. Paksa kena lalap pasangan tidak seimbang. Lakam daging kak beng. Ence buah namin damai sejahtera. Sukacita, siangkan ka ia, diberkati ka oleh Tuhan. Ente na buah na. Lalit perselisihan. Maka sangat sara sendiri. Perbulangan na bapa kalak sirkini teken. Ngikutkan kata di batandai, banna secara daging. Menggomis rubati, perselisihan macimberu, iri hati ngoje. Sebab ngoate na si Sarah jadi pelayan na aku na keturunan ko ngo dah ndoko ngo mahuli kulang ko maka pesikap sitika aku nina. Padahal iya ndai sir surah tapi enggak kak numa kita merincuk lalap. Iya. Adi ajar pekak du bagain lakam patutnya kita bagaimana Sinik Tuhan isnai nemuari layang ngarana lanang kin cakap kenca soal side. Maka rukur Petrus naik ku jakap ndu. Engkau kutak kujanari kami lawes si banci mereken kegeluhan si tutu silar kerikrin. Tuhan kempa isei. Tapi ulah kamin persan kayu persilang. Endam teori sidendam genduari icubaken kala. Ditman tambahan tadi bagai. Jadi kam kai ngusur sinuan do. Daging ngesuandu entah roh. Maka diikuti ndu roh. Lo keribanci daging hasilna. Adikuti ndu pinpinan kesaksi badiandai. Sekali pe angkat kayu bersilang. Labu bancila keridame sejahtera ibas geluhta. Tapi di lakam git. Kebenen ngekam kari. Kegeluhan si tuhu nai. Maka ajar-ajar nai. Ngukatakan na ngadi yang rana bagai. Anak manusia si pagi ibas kemuliaan. Meila pagi ia ngakuken kam. Nakatakan. Jadi dibagi kak ndu bicara Tuhan isunai man banta. Megang kak dua kak nernin kita entah meila. Megah entah meila. Meila entah megah. Jadi surah-surah andu meilayan tak megah pagi akap na atay narin kita. Megah mah. Jai lagi pemetah telakam gomesi kap megah atay ita. Adi megah atay ita gua. Megah anti sinuan nari. Maka nina pergumulan simberat manajar-ajar. Maka kita berat nga pergumulan takrina mah engkai. Daw ni PT tasiyayaki, buah na teta buah roh. Maka berat langkailah berat na pergumulan ta. Langa dikalakay maseranga. Adireh nina Bapak Berli kalak karoy na situhuna, panjang-panjang umurna. Adilalah iri hati ng bagas je panjang-panjang na.
Kayak gak susah na kita ngeluh tanah karo ini coba. Cuaca bagus, sayuran bagus, kayak dalan na kap dumakalang. Maka lo turna sitik pepinakit kalak karo parah-parah. Tapi ternyata, pinakit na kerina na si ngeri-ngeri. Langat na bas pabrik Cina misalnya pabrik entah kaya kuje geluh na pentah 3 jam merdahin bas kaya kerinana ay wajar-wajar secara kula aneh-aneh pinakitna. Tapi kita kaya lah coba. Medempin tabah nga. Cuaca pi dingin nga. Labo melas. Kaya lah kandu kurang na kita geluh jenda ya. Hanya hebat na nina pompa na rumput ndai. Mohon pompa na pangkayan dilat siapa jeng si hebat na. Dilat na kang obat ndai ka obat rumput nina ka pernah kita dilat du maka kam tahu gua kin lah. Tapi kita pangkang adina mompa sapi bagailah perlu pakai masker ros. Lai sapi kita biar majeng banca. Kainina pergumulan simberat manajar-ajar megi perkataan Yesus ras pengangkan ajar-ajar nang dangi iya anggo cukup bagus erbahanca iya la ngasup muat sada keputusan. Dan wari dengan kita 3 tahun enggo lalap lenga mau keputusan mau bagai persan kayu persilang dah ni dah daging dah suan roh ngepagi buah kena. Sebab Tuhan inilah kam kai sila banciban manusia. Banciban Tuhan. Maka bicara bagai pekerisiban ninta kai. Maka katakan na engkau aku mindo ampun man di bata engkai maka lah pesikap di bata. Kai kat dunia di bata jawabna. Mindo ampun kam. Tapi kerina kejahatan ikri kendung man bang. Bagem di batandai si pertakikan. Ya dina ampun ingin maaf alami di batekang. Engkau midah na babah kendungan ca ampun. Lang bas cuba kendukang kari. Lang adir kau erkadio lakam sorong dia ingin melokam git. Banlah kuapi mata kendum melas dikanai tak kendum melas. Naik ke lanai businget pema. Mabagai kak maka dia anak padian nge tamakan meterter tanai kuapia. Ulah lambat sebab adin lambat kari banci duduk na. Tetaman du tanai situ kuapia gua. Ngasendigan pelanai. Deheri na tapi dia jagaan dia lalap. Lo kai pekerja kunduli na karla kamberat. Nak katakan na. Pergumulan simberat man ajar-ajar. Ras pengangkan ajar-ajar. Nang dangi ia cukup bagus. Kai engkom takna labulit keriahan situhu-tuhu kemalemenate situhu-tuhu adilakin ikut kena Yesusna. Ya. Ijapa pilabulit keriahan situhu-tuhu selain daripada ngikutkan Yesusna. Ya, tapi laka ia siap muat muat mersanca kayu persilang dah. Sada keputusan si penting ibas geluh ta. Khususna ajar-ajar si terluka Yesus ipediat na ajar-ajar bergumul secara pribadi guna muat keputusan na skala-skala. Genduari peeng berikan di bata. Adi terus kendu sindai beneng kegeluhan do. Ya, adina pertahan kendu do sandai beneng kegeluhan do. Labo bancilang. Tapi adina ikut kendu iya ikata kena izin nandai maka terkelin mekam. Enda kata kena. Tapi kenca 6 wari kenca Yesus ngerana man ajar-ajarna ibabana Petrus Jakub ras Yohanes kudatas uruk si magajak. Jadi tanda sitah Yesus naima ngoidah na kalakeinda
la ngasup muat keputusan side. Ya. Adila ikut kena Yesus nai, labo banci kelimpahan nari kegeluhan. Tapi mersan kayu persilang dai pe, la kaya siap. Tapi ngokatakna kai si katakan di batandai, sim pertahankan kegeluhanna, benai me kegeluhanna ai. Ipediat Yesus ia bergumul sekalak-sekalak. Maka endang lalap pergumulan ta seh ngasa genduare. Anak sekolah kai buat. Ya, jurusan kai buat coba. Maka kalak si pintar jarang gundari jurusan teologi. Engkai kak du. Langi kak du panggil di bata kalak handai kerina. Nina lang. Tapi si tuhuna, tapi si tuhuna ngelak nih. Langa di Johnson gua, 5 gelar doktor na summa cum laude pi i Amerika bentar kena kerinana. Engkai. Tapi nak katakan na. Ipediat Yesus nai ajar na muat keputusan na skala-skala. Jadi kain kak nu keputusan taya. Adilit jedo sandai meila kam pertahan kendu entah biar kam lah jadi kalak pejabat maka ayakindu ke jabatan secara daging. Ulo kata kendu setiap jabatan daging ya lang. Adina Daud kai nomor sadangnya raja tapi labu dagingna erbance nomor sada. Kala dagingna la ayakina di batang nama kenca jengkak makatakan naman man Saul kanina ngasandigan pelaku buat Saul kini raja nenda adilakin tamakan di bata aku kubahas hanya ia gegehi na Muhammad man di bata bagaikan lo jadi kini bayakan nenda gua adilagi ayakin mau bancing berikan di bata isa si berikan di bata Salomo Tuhan berikan aku hikmat di bata kanina ku berikan banduk ini, bayakan tambah. Tapi biar kalau kita, ada hikmat naik ke resipindo, lah berikan na, maka jagoan ngelalap siakap kita asangkan isay. Asangkan isay pe, termasuk asangkan Yesus pe. Lihat mantambahan ta. Guna ngikut ke Yesus na, malit ngepergumulan tari. Adin sini kita sih teruskan. Adin anggos tegangan kita jelaka mulih-mulih pemeluh hekam jendela kali nakan. Si teruskan mah. Tapi nina 6 wari kenca sindai ibaba Yesus Petrus Jakub ras Yohanes. Jadi kalau nai la terputus kenca. Maka ukurkan di bata. Adilah terputus kenca. Yesus nai labo lalap buat na keputusan nang dangi kala kainda. Keputusan tetap ibas kala kainda. Inda bandi bata. Labo paksakan di bata kam. Keputusan ibas kam. Tambahi di bata pengangkan kala inda. Antara ngikutkan Yesus nai kayu persilang mempertahankan kegeluhanna ijenda kala kenda bergumul maka sinik Yesus nai babana ajar telu kalak Petrus Jakub ras Yohanes kudatas sada deleng si meganjang engkai makai ku deleng meganjang engkai makalaya ku uruk-uruk saja engkai, lah perlu si cakap kan kala, ku akap baginda maka baba na maganjang, berganjang na jelma terem nak dunangkih, lama, maka babalah ku si maganjang galah ula, terem je iya saja lang, ngerana karite nang ukaruh kala si deban masangka, babalah ku dalang maganjang,
Ya, kecuali gue punya persiapan pe bancing karela je waktu ni maka babana iya ku deleng si meganjang lebih ajar-ajarna salih me Yesus. Ya, si tuhuna ia jenis tuna labo salih iya mah. Malukak du adi salih artinya gua. Maka ngko salih ini ngko bahaya si tuhuna. Okay? Adi ngko salih. Adi na salih si tuhuna jena kan. Lebih ajar-ajar salih Yesus. Uga persalih na kata kena salih me Yesus. Icidah kena me kemulianna si tuhu-tuhuna isekin Yesus dai. Si man ikutan kena je. Maka salih me Yesus uwisnam bentar erkilat-kilat bentaran asa singasup kalak nucisa idoni enda. Artinya maka Yesus nai tuhu-tuhu badia ras lalit badiana ibas doni enda icidahkan Yesus nai diri naman ajar-ajar. Ya, lebih ajar-ajar nai icidahkan Yesus dirina maka wisnam bentar erkilat-kilat icidahkan kemuliaan nasi tuhu-tuhu kini sahajan na tuhu-tuhu kebesaran na tuhu-tuhu man ajar-ajar si telu enandai gelak idak si telu endak kai kinerti naras Yesus isekin Yesus siman sembah kena ugakin Yesus belina kemuliaan kalak siras Yesus seinda kari. Maka kai makam berat siakap si tuhuna jenda mah. Maka Yesus itehna ajar-ajar nandai. Maka icidah kena kemuliaan. Maka lalap ngesiakap galangan kemuliaan kalak si perpangkat daripada kemuliaan kalak si patuh mandi bata. Galangan akapna kemuliaan jadi bupati daripada kemuliaan jadi suruh-suruh di bata kukuta-kuta. Endang si tuhuna masalah. Tapi dina bayak iar jabatan ia mulia kal kinakapna. Padahal pigawaring Jokowi mlah kamu katakan na ia komentator 02 gua nina. Jokowi harus membayangkan 5 tahun ke depan dia sudah sama seperti kita. Kang Nis lengah menjabat pi katakan na sama kita 5 tahun lagi. Apa ngekap du belinen kemuliaan kalak singikutkan Yesus daripada jangna dunia. Kam lebaya apa ikak dublinan? Apa ikak dublinan? Apa ikak dublinan patuh mandi bata daripada si kerajaan dunia inda sidat. Si benea inda apa belinan? Apa apa belinan? Maka nalakam talangi na mata ajar-ajar nanda gelak takna. Apa ikin ganjangan kemuliaan kalak singikutkan Yesus dai, sinadingkan dosa na ngikutkan Yesus, singangkut kayu persilang na ras ngikutkan Yesus. Apa yang ikak dugalangan kemuliaan Paulus nai mate ia telu ngencabajuna. Lai kau telu pema mantel na sana perkamen na sana. Apa yang ikak dumulian?
Bicar ku jabak pe ngom ko tah dua ini duma yang ko kak makan kita sini siangkan sajalah kita. Tapi ko hakap bancing kita rukur-rukur. Adibas di bata apa nge kemulianna simbelinna. Enda megenduari pertaruhan. Maka Tuhan Yesus icidah kenaman kalak dai apa ikin kemuliaan simbelin naka. Maka labu sura-sura kalak ngikutkan Yesus ndai tuhu-tuhu. Tapi ugado nindai si manayakan ngelalap. Memang rumit kakin. Bagaimana gak nukarije perwista ya. Ugalah ninta kundul pediher gubernur. Padahal galangan kemuliaan te. Lakam adi bagai ningan pepalam-palam pusuh ngai pendeta ni duka. Bagai kinkap ndu, bagai enggak siakap maka lalap siayaki mau bagai. Apa yang nu galangan kemuliaan kempundu kari jadi dokter bi daripada kam Muhammad mandibata. Tapi geguh hingga maka ia jadi dokter mah. Jadi apa ini kan? Engkau mahna ini, nama gak makalah. Kuja kami lawas Tuhan. Ndatkan kegeluhan si tuhu-tuhu kecuali bas kam. Tapi ditangkap nih, dulu aku ngit. Gua mikir-kira. Tapi anda matah Yesus mah hanya talangina matana. Gelaidahna kemuliaan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin pagi jadi kemuliaan tak. Deheras Yesus ndai, la pagi meila Yesus ndai ras kita. Endam ban kita mulia. Maka kita meila skala gua gak lu. Kaya numa kita meila skala. Ras skala si debana si ayakin kai. Kai. Rai meneje tua-tua kaya numa meila kita kundul deherne. Anggah kakin pe iya jenanari kapi kujah ngoka teranggah. Kaya numa kala tenang kam kundul je. Tapi di najah iya, parfum nape parfum kai narwastu. Ya, parfum narwastu ya, sangat naik lit buat kami sitik parfum narwastu parfum naswartu kan i Mesir karena dari bunga-bunga. Rimna lasri ras parfum jenda. Kata kena parfum sidah ndai baba tamana 20 tetes buat na alkohol si tama kite. Ngekrinana tapi anda asli panjat kam sitik sadawari merim. Gelar na parfum na. Kaya man tambahan ya. Jakub ras Johannes ibaba di bata ku ingan si meganjang. Ije icidah kendi bata kemulian. Maka kalak si telui dan sinangkap nakal. Ijakin kemuliaan simbelin nakal. Tapi kita mohon langit rukur. Ijakin kemuliaan simbelin nakal. Maka labu kita ngit ngukurkan kai ate di bata ngena. Labu kita ngit menderita guna ngikut kenia. Pentangkin kita. Gua dikalak pentang baju kai dia ban lakam ludalih. Macili kal baju ini, mahal kal pakai ningan. Pakai mantap ningan. Oh mantap ngete na. Lai idahna. Nakatakan na. Icidahkan Yesus wisnam bentar erkilat-kilat. Bentaran asa singasup kalak nuci sa ibas donida. Kenca bagai idah ajar-ajar ka si telu kalak ndai. Ras ia Nabi Elia ras Musa sangana ercakap-cakap. Mungkin enda ia orang besar mah. Orang besar. Kayak orang besar enda. Endam singidah kemuliaan di bata. Kayak singidah kemuliaan di bata. Musa penghinaan akap na istana Mesir.
ibas dosa daripada daripada budak ras di bata. Jilen kap na bana jadi budak asangkan anak raja. Ya, ailah kamu sama bagai. Jilen kap na bana makalabu ya minder. Lo ya minder sitik peman Firaun. Sebab jagonya sa Firaun, tapi ia sekalak budak. Tapi penghinaan nakap na ban belin nakap na di batanda. Ya, Nabi Elia pe bagaimana? Yang nabi di kerajaan utara si paling berani. Tapi kalau kenda ernubuat, endam reh pagi, Mesias endam si muliana kau. Raskai si katakan musandai, genduari enggo genap, idah kala enda. Ya, idah kala enda Musa rasia, Elia rasia, ras kerinana makaikan pakaian kini haganna. Maka kenca idahna si telu kala ndai. Elia ras Musa sanganar cakap-cakap ras Yesus. Nina Petrus man Yesus. Oh guru, ijenda makita. Ibahan kami sada ijenda. Ibahan kami saja ijenda telu sapo. Sada bandu, sada man Musa, sada nari man Nabi Elia. Kami lah pada harsapo. Mau bagi kak dulu? Dageti na sada man Elia, sada man Musa, sada man Yesus. Natap-natap saja penguakap na puas. Lah pada ia sapo. Bagendam ibas kemuliaan idah na ije. Engkai maka bagai nina. Engkai kak nu maka bagai nina. Nina jenda. Enda ikatakan Petrus. Sebab biar ia teluna. Lanai itahna kai siman katang. Maka terpesona tuhu-tuhu ia. Ngenun kemuliaan di batanda. Jenda kita bagi saja. 11 kenai pila naik butahna. Jadi labu yang naman bahas kal sapo ke kartina sapo lo penting. Lanai tahna kai siman. Belasan kan bandidah na kemuliaan na bagi hingar-bingar na kemuliaan si ibas Tuhan Yesus dai. Lanai itahna kai siman belasan kan. Ngomega du eda timan-timan tapagi ras Yesus nai. Adina jumpa kita ndeh rahasia. Endam kemuliaan mankalak bagi Musa ras Elia nai singikutkan Yesus. Baginda kemuliaan silit basia. Kemuliaan sila masap-masap. Langa di Jokowi nai masap. Krina kemuliaan ta masap. Bicara apa pe jabatan nanai, ading go kul-kuli nanggo kriputia, lanai buidah. Bicara bincui pe lanai terbincui. Reh bincui na reh majinna. Tama kak dukari double breast si majili yang goring-ring je 120 tahun. Padian kaos-kaos saja bani metunggung dengan. Ban dukari double breast je ras kacamata na maka ngom cocok tua-tua na lanai par tukur wisku di sebab uga apa pe ban lanai bo. Lanai bo metunggu keri kemuliaan na. Tapi Musa sampai jenda ia ibas kemuliaan dengan. Idah kala enda talang kemuliaan Yesus rasingikutkan Yesus dai baginda kemuliaan. Lalah kak untuk kemuliaan bupati handai lalak belinan. Enggak maka lo mahangke kita sidik peman pendeta atau mau bagai. Langan diri bupati lah mahangkeng kam. Mabagikin. Sebab anda engkap du. Si mulia nanti mantap kasih banpe. Kayak mantap nak. Adina pendeta makin pe nina di bata pelayan kerinana. Oh pelayan kerinana. Maka kam suk jelalap gelalayan nina. Adina bupati gua. Indah kalah ke indah. Maka kenca idahna. Kemuliaan dai ijendam kala kenda dungna ibas sada keputusan kalak singidah kemuliaan enda dungna uga apa pe ianggi
kemuliaan si idah na mempersiapkan Petrus. Siap nadingkan doni enda jadi pemimpin ibas pemberitaan Injil. Jadi Petrus si selama enda pelin pelan ia kencaidahna kemuliaan si manaya kendai ijenari mulai Petrus siap jadi pemimpin mankala ena. Kujapa pianggit ya lebay. Kujapa penggit ya jadi sangkalan. Kenca idahna kemuliaan si bas di batana. Endang kencang sangkalan nenggu kamlan idah. Adina lit jikari bakpo harga 20.000 sadang kamara lebay. Adina Petrus lang. Ngun terem kalau andai kan bisa cinder. Kalau kenda lah mabuk. Enda bagi surah-surah di bata bisa pangrana. Sebab nggo idahna kemuliaan. Perduakan Jakobus. Waktu idahna kemuliaan dai. Tading kena dunia nyawana pelatena keleng. Ia martir pertama. Ya, martir pertama. Isi tena keleng, lanai tena keleng nyawana sendiri. Sebab idahna kemuliaan di bata simbelin. Maka pertelukan Johannes. Johannes enda adina secara sejarah ia mati tahun 20. Ya. Entah pe kurang lebih tahun 20. Sampai ibuang ku pulau Patmos. Gua apa pe macam-macamna. Kencaidahna kemuliaan di batana. Ia setia sampai akhir. Maka ia si kira-kira si cawir metuana. Tapi lah bagi jenda cawir metua kelangi si cawir metuana kerina rasul-rasulna. Dalam kerina sampai umurna 70 tahun. Mempersiapkan ia. Lanai ia pernah nimpang bas di batanari. Ije yang geluh asa wari kematenna ibas hari-harina terakhir. Jakub siap mati martir guna Injil. Johannes setia sebagai saksi Kristus. Sekubas kedungenna. Kalak singidah kemuliaan di bata alu jelas erbahanca ia pang nadingken kemegahan dunia. Maka pang Petrus ndai ija saja pi kesulitan pang ya lebay. Sebab idahna labulik tabuhen ibas kemuliaan Tuhan Yesusna. Kalak singidah kemuliaan di bata alu jelas. Erbanca pang ya nadingken kemegahan doni. Enda janah mersan kayu persilang. Belinen kemuliaan ibas Kristus asangkan titik-titik. Kam kering isi serumah. Jenda pedi beluh basukur isi saja. Kai mantambahan. Kai ngekap du kemuliaan simbelin nakal. Eng siayaki. Maka kala si berprestasi karena kemuliaan lakam la gejap na petunduk sejam telui pe sakit petrus ya lajar sebab idahna andai kemuliaan medah du ise pemen bulu tangkis kalak karona Antoni Ginting Suka sanga kai Piala Asia sampai pingsan di lapangan andai karena kemuliaan ndak katakan man bantah kangi kak nu kemuliaan. Isi kita nambahkan saja. Adi dosa ndai mempertahankan saja. Man kadai ndu je. Benekam pagi. Sedangkan kemuliaan si berikan Tuhan Yesus ndai. Ndauh belinan asangkan kemuliaan silit. Tapi lah kita mampu menilai. Jendang situ hunaka. Lenga kita mampu melihat apa yang lebih mulia. Maka dilah kita mampu berikan emas
Sadaon berikan mamas 3 kilo. Apa yang pilih itu? Apa pilih itu? Enggak, maka kita berenda SD. Mana lebih berat kapas 1 kilo dengan batu kecil yang 1 kilo? Hampir berenda belajar dengan kerinana ngatakan kapas. Apa yang kak dublina? Kembalikan ko kencang apa belinan ingin padian kita si jereng-jerengan saja bagai. Mo idah do, magang kay lasi idah, engkay makalasi idah mau tu. Maka kita lah kam aras kalak Cina. Bambang bangah na ase saja ase saja tukur bambang na kek nih berikan 2 juta. Idah na je desain na kap nunguban si ban na lembah taman je kencedung ban na gua. Kaiklah pemerintah mengkebudayakan itu. Mau tu. Adilah kak nusilayani. Si tading kendosan dai. Maban mau tu untang ngayari. Iya, hanya mamangku pemerintah bagaimana ini. Dah hokin. Semua yang udah kutantai nak linggin. Jili krina. Bagaimana ku akap na bana. Nina. Gua dia akap na bana. Siapa yang kak kita? Maka si teluin dan dai, dan pentolan. Kerina terjadi, maka enda ibaba di bata. Engkai maka ya megegeh. Engkai maka ya pang, idahna kemuliaan di bata. Engkai maka kita lapang, la ternilai kita. Pokoknya asar kilat engkau siakap, emas. Maka si pilih nge mamas si galang daripada emas si kitik. Langdaw regan. Bagaimana dengan kita ngoge? Isi kita nambahkan caya. Manjara-anjar Tuhan. Isim pertahankan caya. Benih kak karim masanda. Maka adi gelem du mamas benih emas. Adi gelem du emas. Tapi kaya maka bergumul kel. Latah na. Akak nerkilat kerinana. Seri galangan handai tenamis. Dilanai pegedang dua aku bilang terpegedang aku. Jadi gue dah do apai kemuliaan simbelinna. Makan kai anak-anak tapi labo kita sura-sura bankai. Kita bilang ngabur sura-sura. Adi jadi penginjil kuta-kuta elo kita sura-sura. Sebab lengah kita mampu membaca kemuliaan di bata. Ras kemuliaan si rasa lala. Geluh ibas kekudusan di bata labas dosa. Jauh lebih mulia daripada bupati si bana dosa. Endam pustaka si badia.